कौन दुष्ट जगल भाई कौन तू तो कौन तू हेलो मामा को धर मटे बिस्किट मटे मैगी कर दे बाबा दीटा को बोले जो कि दीटा मसाला हाँ 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 ओ बाबा ओ ओ कौन मागुच तुमको भी दरकार नियो धर ए खाओनी मामा मैगी बने तो मैगी रे एते पानी मैगी सीझो गया ये तो काटी कौन कुछ ओई पुटरू पुटरू तार गोटे मैगी मसला दरकार कौन कौन परिया पड़छ एतरे खाली कोबी बीन्स कोबी टमाटो राग करना बेचे तो मसला गुंड पड़ा ये पापा ने हो मोबाइल बाबा दिले मोबाइल मारी आनी सकाळ मोबाइल में ना हो आसले तब मोबाइल तो नाचो दिया बा अरे अब मोबाइल नहीं कैसे मोबाइल देखिले बाबू खाइबे ना खाइबे अच्छा मोबाइल देखो मोबाइल देखते बा खाइ दो आ इतना लागिले खाइबो ना लागिले बाबा भल लगुच बाबा किछि कहबो ये देखो चॉकलेट 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 एट चॉकलेट एटी चॉकलेट देवी एटी बाबा खाऊच कि तले बोलुच कि भल लगुच मैगी दे टेस्ट अट्टा मैगी खाओ मैदा मैगी खाओ बाबा ठाकुर पूजा कर व्यस्त ये घोषाड़िया व्यस्त डिस्टर्ब कर व्यस्त बिच्छुरू बिच्छुरू कौन रोसई होउछि आजी कलरा चिप्स हम पखाल ना गरम पखाड़ हम जर्नी कौन पाई तो रखाई ना पोड़ा हम कलरा चिप्स हम कलरा चिप्स पखाल भल लगे
ଭଲ ଲାଗିବ ଆଳୁ ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା ହବ ଆଉ କ'ଣ? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟମାଟୋ ଦେଇକି। ହଉ ହେଇସାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବନିଛି। କଲରା ଚିପ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିନି ପଖାଳରେ କଲରା ଚିପ୍ସ କେମିତି ଲାଗେ। ଦେଖିଆ ଖାଇକି ଶିଖିବା। ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ରୋଷେଇ ତ ଆଉ ହଉନି ଆଉ। ତମେ ରୋଷେଇ କରୁନ ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତମେ କର ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି କରୁଛି। ସେଦିନ କରୁନଥିଲି କି କ'ଣ ଏଇଟା ଭେଜ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଟୋଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ୟୁନିକ୍। କରିବା। ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ପଖାଳ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା, ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ, କଲରା ଚିପ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିବା ଖାଇଦେବା। ବାବା ଚୁନୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଖଲା ବେଲେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? ୟା କ'ଣ କରୁଛ ଯେ? ଏଠି ବୁଲୁଛ? ତମେ ଇଂଲିଶ କହୁଛ? ସୁସୁ କରିସାରିଲାଣି? ବାବା ପବନ ହଉଛି? ଓ ବାବା ମଜା ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ନା? ଓ କ୍ଲିପ୍ କ୍ଲିପ୍ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? Tata, tata, bye bye, bye bye. ହାମା ଦାନ କେନ୍ତି ବୋବଉଥିଲା? ହାମା କେନ୍ ବୋବଉଥିଲା କାଲି? କେନ୍ ବୋବଉଥିଲା? କେନ୍ ବୋବଉଥିଲା? କେନ୍ ବୋବଉଥିଲା? ହାମା କେନ୍ ବୋବଉଥିଲା? ହାମା କେନ୍ତି ବୋବଉଥିଲା? ମନେ ପଡୁନି ଆଉ। ଏଇ ବୋବେଇଲା। ଛି ଗାଗା ପାଟିରେ ନାହିଁ ପାଟିରେ ନାହିଁ ପାଟିରେ ନାହିଁ।